Ecclesiastes chapter 3 from 1 to 7. Everything that happens in the world happens at the same time God chooses. He sets the time for birth, the time for death, the time for sorrow, the time for joy. He sets the time for love, the time for hate. He sets the time for finding love, the time for not finding love. He sets the time for finding, the time for losing. Whoever doesn't know love doesn't know God, because God is love. ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክትኣምኑ ኣሜንኩም እውን ብስሙ ህይወት ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሒፉ ዘሎ ዮሐንስ 20:31 John chapter 3 verse 16 it says, "For God loved the world so much that he gave his only begotten Son, for whoever believed in him would not perish but have eternal life." መዝሙር ዳዊት 136 ሓደ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ። ቃል አምላክ ሕያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዘአፍ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈለላይ አካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላን ሓሳብ ልቢ ዝፈርድ እዩ Hebrews 4:12 Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for, but the Holy Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. But he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercessions for the saints according to the will of God. And you will know that all things work together for good to those who love God and are called according to his will. Romans chapter 8 verse 26 to 28. መዝሙር ዳዊት 23 እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሽኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱን ነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትኻን መርክስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ ተኸድኩ ክፉ ኣይፈርሐነ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ንኹሉ ዕድመይ ክሰብዓኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከኣ ንዘለኣለም ክነብር እየ ካላይቲ ጥቕሲ ያላትኒ መዝሙር ዳዊት 86 ጥቕሲ 11 ወእግዚአብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መገድኻ መሓረኒ ስምካ ክፈርሕሲ ንልበይ ኣዳልዎ Joshua chapter 1 verse 8 it says, "Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure you obey everything written in it, and then you will become successful." He raises the humble. He crushes the wicked into the ground. Psalms chapter 147 verse 6. My commandment is this: love one another just as I have loved you. The greatest love a person can have for his friend is to give his life for them. And you are my friends if you do what I command you. I do not call you servants any longer, because servants do not know what their master is doing. Instead, I call you friends because I have told you everything I've heard from my Father. You did not choose me, I chose you and appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures, and so Father will give you whatever you ask of him in my name. This then is what I command you: love one another. John 15:12 to 17. Trust in the Lord with all your heart and do not lean into your own understanding. Acknowledge him in all your ways and he will direct your path. Proverbs 3:5 to 6. ጸሎተይ ዘይነዓቐ ጸግኡ እውን ዘይረሓቐለ እግዚአብሔር ይባረኽ መዝሙር ዳዊት 66:20 Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Micah chapter 7 verse 8. Psalms chapter 145 verse 18 it says, "The Lord is near
to who call upon him, to who call upon him in truth. Genesis chapter 15 verse 11 says, "And then when the vultures came down on the curses, Abraham then chased them away." فيليبي 4:4 بقيت تحقص دقيمة تحقص بلوك مالخ. أنا زحاسبلكم زلخو حساب فلطائية مسفنتم تان تسفان كلوكم سي حساب دحن برنا خفاء إخوانا نبدأ እግዚአብሔር أملاك نتودو أفكار كل حيل سلطان دما أبيدو هابو بتودي زي أمانة زي بلد ما كله نايزل العالم هو تكلل كبي بتودي زي أمانة جن نايزل العالم هو أيرل كبني جن تحت نأملاك قطعك نبري وانجيل يوحنس معرف سلسته فقري 34 ساعة 35 وغزابين قاتي تبولون حسابات يسولنا بخات لالخمو ونكسينا ملخين دبزاني ربولو وغزابين كان تسمعي خان انجيل بينا بخاني عي معدو علخو بلسينس بات بلا ما يكون كان وكيم سخي حدني تمنتات أبكن قد كاي قومن يوم قبلت قومن يوم. Consider how far you've fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I'll come to you and remove your lampstand from its place. Revelations chapter 2 verse 5. مزمور داوود تسعان هذا سقاب أسرت كي زبالة أي ربكانين سقايون أبدن كونكا أي كربني. ዘዳግም chapter 11 verse 18 እምበኣር እዚ ካላተይ እዚ ኣብ ልብኩም ኣብ ነብስኩም ኣንብርዎ ንምልክት ከዓ ኣብ ኣእዳኩም እሰርዎ ኣብ መንጎ ኣዒንትኩም ድማ ክታብ ይኩን ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለካን ኣብ ቤት ምባልካን ኣብ ምትሳእካን ብኡ እናተዛረብኩም ንደቅኩም መሃርዎም The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs chapter 9 verse 10. ገላትያስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5 ንዕኡ ኸኣን ክብርን ዘለኣለም ይኹን ኣሜን وقيتا تحقس بلالله دقي ما أتحقس بلالله فيليبي 4:4 رومي معرف 5 እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃለወና ብኡ ኸኣና ብዘለና ብጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ ንምክሓሉና ግና ካብ ጸበር ኣንምክሓልና በርነት ጸባስ ትዕግስቲ ከም ዘመሰፍልና በዚ ጥራይ ኣይኮነን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታን እውን ተስፋ በቲ ዝተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ከቶ ኣይተሓፍርን እያ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመስቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ እኳ ዝመወት ይርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ ሓደ ጽቡቕ ዝገበረሉ ከምኡ ዝደፍር ሲሚናል ባሻይ ምተሰኣነ ንኸውን ግና ንሕና ገና ሓጣን ክልና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ ታፍቕሩን ኣና በዚ ይርአ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደም ምስ ፀረቕና ክንደይ ካብ ትቕጣዕ ብዋዚና ዘይንድሕን ጸላእቱ ኾነና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ዳ ክንደይ ብሂወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ግና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕድቂ ዝረኸብና በኣምላኽ ንምካሕ ኣሎና እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ بحاجات موت كل لازم سلز بدلوا موت ناب كل سب حالفه حقك ساعد ما حاجات تبع علم نبر مو أبتحق زي بقولوا جنا أبو حاجات هيكون صارن إيه موت جنا كاب أدم جميلو كساعة مسيا أبتم معرض تأبس أدم حاجات زي جبرون سلت أنا أدم كمثلث متي تو بتجا كندتي أبس أيقونن بأبس حال سبعة بزحمة ميتهم يوم أمه تي تجا أملاخن وهو تجون بتحال سب أي مالت يسوع كريستوس ناتهم ساعة مساي عزيزي أتوه بس كأمت أن أتي حاجة أزجبره حدا سبعة يكونن فرد خاب حدا خناني متى أتوه بس تجاجنا خبوز حبس هني بسرق متى موت بأبسات حدا بتحدا خاب جزء التوم ترفض تجان وهو بتركن تقبله خاب بتحدا يسوع كريستوس أبي
ወጥ ኣዝዩ ብዙሕ ገዙ እዮም እምበኣር ሲቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኩነነይ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽራቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መፀ ኣበሳ ምእንቲ ክዓዝዝ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ከምቲ ሓጢኣት ብሞት ዝገዝአ ጸጋ እውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ጽድቅን ዘለኣለም ህይወት ገዚ እዩ ኣምላኽ ባርኩም ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ ጎይታ ኣምላኹ ጸለየ በለ ድማ ካብ መከራ ዝተልዓለ ናብ ጎይታ ኣውኹ ንሱ ከዓ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦ ኮይኑ ኣውኹ ድምፀይ ድማ ሰማዕካ ኣነ ኣብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ وحيز ون كببني كل معبل كان مجود كان بالعلي حلفة أنا قابلكو كاب كان معين تخات سجوكو جناخ أنا بقدس مقدس كان مليسة خطمت إيه ما يتكسع نفسي كببني معمقون أبزوري نبرة سعر بحري أب رأسي تتأمتأمه نم مسرت آخران وردكو مهر هاريت مدري نحوره قبل علي نبرة مهر هاريت مدري نحوره قبل علي نبرة بحث توم بحثت نفسي أوشت أمس أحللت نجزا بهر ذكركو صلوتي نبخا نبتي نجوس قدس أتو توم بحثت زمنالو توم بحثت كنت نزدهبو تصقوم يحدقو እግዚአብሔር አነ ግና በድምጽ ምስጋና መሊሰ እቲ ዝተመበጻዕክዎ ከፍጽም እየ ጎይታ ድማ ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ዮሴፍ ናብ ንቑፅ ምድሪ ጡፍ በሎ أتم عذاب كلهم أعداؤكم أطاعون أملاك بدمت حقوس إلى البلو لعل زفره إجابير يمو أبزلا مدر عبنقص إيو نسون هزبتات تحتنا نهزاب كاب تحت أجرنا يجزؤم نخبري أقف تاوي رستنا خلنا يحرنا أملاك بالتاج زبير بدها ملخد ديبه مسجانا أملاك زمر مسجانا نقصنا زمر أملاك نقص كلا مدري يمو مسجانا زمر أملاك أبها هزاب نجيسو أملاك بتقدس فاني قمت مسامة أحزاب سي حزب أملاك أبراهام خوني كوبو الله والتاتات مدرنا أملاك يومون السعزي العلبلة مزمون دايت معرف 40 شعاتن كم حرك ساعة شعاتن تنبي تباكم أنا أملاك من الله أنا بإجابير باه كفلي أنا بإجابير باه كفلي بأملاك متحنون على الكفلي እግዚአብሔር ጎይታዩ እሱ ኃይሌዩ ንሱን ኃይሌዩ ንሱን ጋሬ ከምናይ አረብ ይገብረኒ አበሪኽ ቦታታት ይመላለሰኒ እዩ እግዚአብሔር ንሙክራት ዮንስ መለሰም ከም ሓለምቲ ነበና ሽዑን ኣፍና ብስሓክ መልሓስና በእለተ ማለአ ሽዑ ኣህዛብ ነዛኣቶም ሽዑ ኣህዛብ ነዛኣቶም እግዚአብሔር ዓብ ግብር ገረና ተባሃለ እግዚአብሔር ዓብ ግብር ገረና ተባሃለ ንሓካ ተዓጎስና Psalms chapter 126 verse 1 to 3 ዮሐንስ حدا قال مجمرتا نبره قال دما أملاك نبره يوحنس حدا قال مجمرتا نبره قال دما أملاك نبره قال وين أملاك نبره Isaiah chapter 1 verse 19 if you're willing and obedient, you will eat the best of the world.
መንገድኻን እግዚአብሔር ማዕቆባውን ተወከል ንሱን ከስልጠልካ እዩ And we all know that God works for the good for those whom love him and those who he has chosen according to his purpose. Romans chapter 8 verse 28. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ መቼም ገዛርስና ሪኦ ምን አለው ገሊዮም ሲ አፈቲሾ ምን አለው እስኪ በጸሎት ድማ ዝባረኸልና ሓውና አገልጋሊ ቲቶ ናብዝኽ መጽእሞ በጸሎት ክባረኸልና እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን። أزيو زجرم تجايمه زي تجازي أبوم كتصنع منتي كلاتنا هنبارخهم هنا بمحرت هبتام زخونكا زلا ألماوي إجزابير أملاخنا بسم تقدس ودخا قويتنا نيس من حينا نيسوس كريستوس نبارخك كلنا نسخاخت مسجن زجباكا نسخال علك تبل زجباكا نسخاخت بارخ زجباكا أملاخنا إخاموسم كاي بارخ نمسجنا كلنا إجزابير أبو بزي قبل عددكنا زرعنا يو تجا إذا تجازي إجزابير أبو من مليسو أبي وتهم كتصنع أبكن مزفان كحزنا من قرب لنا موكز أبي ربو تسقى بالعل تسقى مستوعل بالعل مستوعل طبب بالعل طبب كتبهم زبنم زخون أبي ربو تسقى لك أمو كم نسنتهم جميرك أبيتك تتخيلهم يعبيو أبيتك تتخيلهم ينبرو سمك الناس أوعو قالك الناس زرقو نمدري بصدقي نخدنو ينبرو نبلالونا እግዚአብሔር አቦ በዝኒ ጽባሕ ዝዝራአና ዮ ጸጋ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አቦ መመሊሱ አብ ህይወቶም አብ ልቦም አብ ከናፍሮም አብ እምሮም አብ ዘበኖም ኩሉ ተዘሪኡ ምስኦም ክነብር አብ ትሕቲ
ቅድሚ ዝፋንካ ነቕርቦም ኣለና ንስኻ ሰናይ ስለ ትኾኖም ተመስገን ቅድሚኦም እናሓለፍካ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ካሌብ ዝበሎ ንኽእል ኣይና ዝብሎ ዘኽእል ጸጋ ክትቦም ከምቲ ምስ ዮሴፍ ኮንካ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ጸልማት ስዒሩ ዝወፀይ ኣብቲ በሪኽ ዝበፅሐ ርእሲ ዝገበርካዮ ርእሲ ስለ ትገብሮም ተመስገን እናሓለኻ ሓልዎም እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ትረድኦም ተመስገን ስለ ትጓስዮም ተመስገን ስለ ትኾኖም ተመስገን ብኹሉ ጸጋን ጥበብን ናይዛ ምድሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣቦ ተገሊጾም ይውፁ ንብል ኣለና ይብርሁ ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ብቀመም ምድሪ ይኹኑ እግዚኣብሔር ኣቦ ነዛ ናብ ጸልማት ትኸይድ ዘላ ዓለም ብርሃን ይኹንዋ እግዚኣብሔር ኣቦ ብጽድቂ ይመላለሱ ንስኻ ክብረሎም ንስኻ ኣብ ህይወቶም ተረአ ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ከምዚ ኢሎም ንኽረኣዩ ዝገብሩ ዝፅዕሩ መምሃራኖም ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ቅድሚ ዝፋንካ ነቕርቦም ኣለና በዛ ጽባሕ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሕና ኮፍ ኢልና ክንመሃር ምእንቲ ደቅና ሒዞም ዘለዉ መምሃራን እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋኻ ብዝሓሎም ሓይልኻ ሃቦም ደግፎም ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ናይ ብሓቂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመምሃራኖም ንወለዶም መመሊስካ ክትባርኾም መመሊስካ ጸጋ ክትብዝሓሎም መመሊስካ ክትረድኦም ዝጎደለ ዘበለ ብመንፈሳውን ምድራውን ዘበለ በረኸት ስለ ትባርኾም ተመስገን ስለ ኩሉ ሰናይካ ስለ ኩሉ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ዞም ህፃናት እዚኦም ዝረኣናዮ መመሊሱ ኣብ ህይወቶም ይጽናዕ ንብል ኣለና ስምካ ይባርኽ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንስኻ ክትወስድ ብቑዕ ኢኻ ኣሜን